Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. So continue to chapter 8. Okay, power supplies. So we focus on this chapter. This part of chapter is chapter 8, part 1. Is focus on power supplies, voltage regulator. Alright. So the objective of this subchapter is to describe the concept of voltage regulation and discuss the principle of series voltage regulators and discuss the principle of shunt regulators. Last but not least is discuss integrated circuits of voltage regulators. As an introduction, so normally we know that the main structure of our electrical system throughout the world is we have a generations, we have transmission and distributions, where these these electrical system are connected, okay, to cater the residential and commercial use. Therefore, the functions of voltage regulator inside our residential is to provide a constant DC output that is essentially dependent of input voltage. Because of what? We need to have an input voltage that can filter out, because as we see, as give as an example, we have a 120 volt, say 120 volt voltage RMS going through transformer and being rectified by rectifier, filtered and regulate. Last but not least, get a DC supply for the load. Okay, so because of kalau kita want to relate, such as we have our charger lah, phone charger. So inside our phone charger we have IC regulator to cater the load. Okay, so the component. Okay, first we have transformer. So transformer, at first, from our home supply, we get an AC voltage. So therefore we need to drop down the level of voltage to the desired DC output. Ini yang menurunkan voltage lah. Next is rectify. As I say, name is rectifier full wave. To rectify. Kalau kita tengok sebelum ni, in the previous slide, rectify dia akan ubah from that sinusoidal rectify, dia akan semua jadi on a positive cycle lah. Tak ada yang berada dekat negative cycle before we filtered. Nampak ni? Dia dah ni filtered pula. Dan last but is IC regulated, dia akan bagi jadi one constant DC output lah. Okay. Next, filter. Dah rectified voltage tu, dia akan produce DC voltage by reducing voltage ripples. And last, before kita dapat supply DC tu, IC voltage regulator, dia akan provide DC voltage yang less ripple dan value dia tu constant. Okay, to the load lah. Okay, so dia tak bergantung kepada input signal kita lah. It's independent of input voltage dan output current and temperature. So voltage regulation, so it should be a power supply yang ideal. Dia akan jadi voltage no load straight saja. Ini ideal situation lah, maksudnya tak ada apa-apa. This is ideal situation. But in real, dia punya voltage full VNL dia tu, voltage dia tu akan drop bila ada beza antara no load dengan full load. Disebabkan oleh apa? Kita dah ada load resistance. Bila ada resistance, of course akan jadi drop di voltage punya output voltage lah. Alright. Okay. So dalam voltage regulation ada dua yang utama. Two types of regulation. We have line regulation dengan load regulation. In line regulation, kita nak produce constant output voltage. Maknanya output voltage apabila input voltage varies. Ingat line regulation, kita nak constant output voltage, input voltage yang varies. Constant output voltage, input voltage varies.
In comparison dengan load regulation, constant output voltage juga, tapi load yang varies. Bergantung kepada design system kita. Kita nak line regulation ataupun load regulation. Alright. For line regulation, kita nak measure how the power supply can maintain a DC output for a change in AC input. Therefore, bila kalau line regulation, kita punya measurement is delta V out ataupun perubahan pada V out over perubahan pada V in times 100. So kita dapat line regulation in percentage lah. Ataupun kalau kita nak ada satu lagi line expression juga boleh. Kalau ada soalan tu dia minta percentage over voltage, kita bahagikan dengan yang tadi value yang kita dapat percentage yang kat sini, bahagikan dengan voltage out, V out kita. Jadi kita akan dapat final dia dalam expression of percentage over voltage. Macam tu. Sama je. So as an example, a line regulation of 0.05 volt percentage, 0.05 percent per volt, meaning that output voltage change 0.05% when the input voltage increase or decreases by 1 volt. Simple. Tujuan ni kita buat macam ni, kita tahulah the impact of bila 1 volt decrease or increase, apa kesan dia. Saya kita tengok percentage dia. Alright. This is for voltage regulation, line regulation. Macam kita kata, this is for rectifier ataupun filter kita lah. So V in kita contohnya maximum. Bila lalu voltage regulator, dia punya V out should be the same lah. Sama juga bila berkurang, ni daripada sini V in kita berkurang. Bila lalu voltage regulator, it should be V out sama. Tak ada perubahan pada output voltage. Dia keep constant biarpun V in kita meningkat atau berkurang. Alright. Tapi dia ada within certain limits lah. Alright. So for example 2.1, when a AC voltage, certain power supply, the voltage decreased by 5 volt as a result. The output regulator decreased by 0.25. The nominal output is 15 volt and the nominal output V out lah. They determine the line regulation percentage. Simple. Okay. So this is decrease ni maksudnya delta V lah. Ini adalah delta, this is delta V in. Tu sebab dia kata input delta V in. Yang ni decrease by 0.25 is delta V out. So 0.25 bahagi dengan 5 kali 100 bahagikan lagi dengan 15. Ini dia tu masuk ke dalam ni. Boleh juga, sama je. But last awak akan dapat 0.333% per volt. Alright. Next kita bagi another category is load regulation. So tujuan dia tu measure how well power supply maintain a DC output bila apa? Berubah pada load voltage. Kalau kita tengok tadi, dia punya formula is delta V out dengan V in. Sebab V out dengan V in berubah, dia punya delta tu V tu berlainan. Sebab apa? Sekarang ni kita tahu dia yang berubah adalah V in. Okay. Alright. So now load regulation dia lain pula. Kita kena kira kalau load regulation, voltage VNL ni, voltage no load tolak dengan voltage full load over voltage full load times 100. Okay. So kalau tadi kita boleh express in voltage percent per volt, but now bila kita tahu dia akan berubah in load current because of ada pertukaran load, kita akan jadikan dia percentage per milliamp. Contohnya load regulation of 0.01 percent per milliamps, meaning that perubahan pada 0.01% apabila load current increase by 1 milliamp. Simple as that. Sama macam tadi. Tapi bezanya tadi dia berubah mengikut voltage. Now is berubah ikut load current. Alright. So voltage regulation, load regulation, kalau kita tengok sama juga. Dia punya purpose sama. Kita nak V out yang constant, tak ada perubahan.
apabila IL kita sama ada rendah ataupun tinggi. Increase or decrease, dia akan no effect kepada output voltage. Dia kena kekal. Because of banyak yang ada equipment yang very dia sensitif kepada voltage punya variation yang menyebabkan dia boleh rosak. That's why perlu kita dapatkan V out tu yang constant. Alright. So for load regulation, kita ada one example. You can read the question, blah blah blah. So first, you have to identify. Contohnya, this is voltage 12 volt output bila no load. IL sama dengan kosong lah. Tak ada apa-apa load. So VNL kita dah tahu 12 volt. Bila full load current 10 am, output voltage 11.9. Dia drop sikit je, 0.1 volt. Tapi itu yang kita kena consider. That's 0.1 volt tu yang kita nak tengok percentage of load regulation over dengan full load kita dapat, which is kecil jugalah, 0.84%. Kalau kita nak pecahkan daripada regulation in milliamp, kita bahagikan lah. Terus bagi yang 10 dengan kita punya full load current ni 10 milliamp tu je. Simple. Alright, next is voltage regulator. So voltage regulator terbahagi kepada dua. Kita ada linear regulators dengan switching regulators. In linear regulators kita ada series dengan shunt. In switching regulators kita ada step down, step up and inverting. Alright. Go to linear voltage regulator. So it's a discrete voltage regulator. Okay. Yang mana bila series voltage regulator, kita ada op-amp series regulator, kita ada basic transistor for shunt voltage, basic transistor shunt voltage regulator. Okay. And for IC 3 terminal pula, fixed positive, fixed negative and adjustable lah. Okay. Alright, so for series voltage regulator, dia ada few elements yang kena tahulah. So ni daripada unregulated output. So kita boleh dapat regulated output, mana output yang constant lah. Okay, sebab nama pun voltage regulator, we want to regulate our output voltage, bukan input voltage. Alright. So kat sini kita ada satu elemen, kita ada control element, kita ada, and then this dia akan ambil output ni sampling untuk feedback kepada comparator. This is reference voltage. Reference voltage ni maknanya voltage berapa yang kita nak lah. Contohnya kita nak output dia 5 volt. So daripada sampling ni dia ambil contohnya dapat 8. Dia buat comparison. So this control element dia akan varykan supaya dia match dengan apa yang kita nak. Kalau contohnya 10-10 match, tak ada apalah. Comparator circuit kata okay. So dia akan compare between the reference and cost dia to compensate. Tambah ataupun kurang. Contohnya keluar ni 11. Di comparator, terlebih. So control element akan buat apa? Dia akan kurangkan supaya regulated output. Alright. So ni penting ni. Ni part ni penting. Sampling ni, feedback ni penting untuk check kita punya voltage regulation. Especially for series. So dia punya circuit. Okay. Dia punya circuit sama juga. Kita ada unregulated voltage. Kita ada regulated voltage. Yang mana the control element yang dekat sini lah. Kita ada kita punya comparator. Okay. Yang mana VE kita sama dengan Vout. Formula dia. Okay. This is reference voltage VZ ni. VZ ni yang provided by Zener diode ni akan bagi reference voltage, yang mana Vout sama juga VZ minus VBE. VE ni voltage between ni lah. Yang mana VBE kalau kita boleh pindah ke sebelah, VBE sama dengan VZ minus Vout. Okay. If the output decrease, the output voltage decrease, the increase base emitter voltage, VBE lah ni voltage, cause the transistor Q1, ni Q1 kita punya transistor to conduct more, thereby raising the output voltage, maintaining the output constant. Nampak dia akan buat comparison. Sekali lagi, jika output voltage berkurang, okay, so voltage VBE akan meningkat, menyebabkan adanya Q1 akan conduct more, okay, daripada regulated ni, unregulated ni, jadikan dia punya level of voltage tu sama. Alright.
Next is series voltage regulator. Okay, sama juga. If the voltage decreases, ini sama, sama macam sebelah. Okay, ni terbalik saya rasa ni. Dia punya label betul, dia punya gambar betul. So contohnya lah, tadi kalau ni decreases, turun V out turun. Sebab ni contohnya V out tu tinggi, V out tu meningkat daripada ni. So base emitter automatic sama juga, VBE akan menurun untuk mengurangkan conduction supaya output voltage itu sama, maintaining. Dia punya label ni silap sikit. Sama, dia berlawanan kepada vice versa, berlawanan kepada apa yang berlaku pada kalau tadi voltage rendah dia tingkatkan, kalau voltage tinggi dia kurangkan. Dia akan regulatekan balik dekat VBE ni. Sebab last sekali VBE sama dengan VZ minus VO. Right. So for calculation sama juga. This is a circuit, kita unregulated circuit dengan regulated circuit. So kita ada VI 20 volt, R 220 ohm, beta 50, VZ Zener voltage 20 volt dengan RL 1 kilo ohm. Kalau kita tengok balik formula tadi, V out sama dengan VZ minus VBE, right? So VZ kita, Zener diode voltage kita adalah 12. Okay, V out kita adalah VBE VBE 0.7. Ni tak berubah VBE macamnya. So kita dapat 11.3. Kira pula current ada kat sini, yang mana current kat sini adalah VI minus dengan VZ over dengan berapa resistance dekat sini. So kita dapat 36.4. Lepas tu kita nak tengok I dekat ammeter. So current dekat ammeter, yang mana current dekat ammeter sama juga dengan V out tadi. Ni dekat ammeter ni ammeter kan. This is collector, this is base dengan ammeter. So V out kita yang tadi, V out tadi VZ minus VBE 11.3. So 11.3 bahagi dengan 1K. 1K is awalnya RL lah. Load punya resistance dapat 11.3. So boleh dapatkan kita punya I base. I base kita sama dengan 11 V is equal to IR. So this is this is beta plus 1, sebab ingat IE is equal to beta plus 1 IB. IE is equal to beta plus 1 IB. Ni 50 kan, 50 tambah 1, dia saya beta plus 1 IB, dia bawa ke bawah ni lah. So bahagi kita dapat IB kita lah. Yang mana IZ pula, current IZ is IR. IR tu yang berada dekat resistor ni lah. Okay, IR tolakkan dengan IB. IB base lah. Okay, alright. So ni kena ingat lah ni formula yang sebelum-sebelum ni. IE is equal to beta plus 1 IB kan. Ada seketika contohnya lah besar sangat beta kita, dia boleh terus ambil value beta je, dia tak beza sangat. You can do calculation lah. Contohnya sebab dia plus 1 kan, beta plus 1. Alright. Next is voltage regulator, improve BJT series. Okay, so R1 dengan R2 is assembling circuit lah. Ni sampling circuit ni combination lah. Q1, ada dua dia punya transistor Q1, transistor Q1 dan Q2 adalah control element. Okay, sama juga. Yang mana IR4 adalah between I base 1 dengan IC2, sebab dia bersambung macam ni. Yang base dekat Q ni bersambung kepada IC. This is our VBE, sini pun VBE juga. Dan kalau you can derive from this, akan dapat VR2, voltage dekat R2 is equal to R2 V0 over
R1 plus R2 plus R1. Ini kalau tengok R2 dengan R1 ni, ini adalah method guna voltage divider. So sini adalah V out kan. So V out. So nak tengok voltage dekat R2, nak tengok dekat R2, VR2 sama juga dengan R2 over R1 plus R2 sebab voltage divider darab dengan V0. Sama juga dengan VZ plus VBE. Ni buat boleh derive lah untuk dapatkan dia punya current ataupun voltage. Alright. Op-amp series voltage regulator. So again, we have a unregulated voltage dengan regulated voltage. Okay. So kalau dalam op-amp series voltage regulator, based on area detection, so sini kita ada op-amp kita yang mana ada positif dan negatif inverting output kan. So VR2, VR dekat 2 is equal to R2 over R1 plus R2. Again, ini guna method apa? Voltage divider, simple voltage divider. Berapa dekat R2 ni sama juga dengan R2 over R1 plus R1 R2 plus R1 darab dengan V out. Sini V out kita. Okay. V out pula sama juga dengan 1 plus R1 over R2 darab VZ. Ini formula dia lah untuk awak gunakan especially for op-amp series voltage regulator. Okay. Sama juga formula dia sama. Biarpun ketika sama ada voltage regulator meningkat ataupun menurun. The same formula. Sebab dia punya principle sama. Bila ada voltage regulation apa semua. And alright. Next is regulator with current limiter. Okay. So this is important juga. So sebab apa? Bila kita boleh limit the current, automatic kita boleh regulate dia punya voltage output. So ini current limiter, tujuan dia adalah untuk overload protection. Yang mana kita nak protect circuit kita lah. Kalau kita perasan di rumah kita pun ada sistem macam ni. Yang mana bila current berlebih, dia akan trip. Okay? Sebab apa kita punya MCB kita adalah rating dia, limit dia adalah limit current limiting punya ni. Sama juga. So, dia akan reduce the load voltage when current berlebih daripada limiting value lah. So, maknanya if excessive amount of load current drawn, the series can transistor yang kita ada ni, kita ada series transistor Q1 dengan Q2 ni, kalau tak ada sistem current limiter ni akan menyebabkan kita punya sistem ni damage. Okay, transistor kita damage. Ni benda yang important lah untuk switching. Kalau kita ingat dulu kita belajar is about switching. Right. So dia akan reduce both output voltage and output current to protect the load from overcurrent. So bila V out decreasing, VR3, okay, so kata ada VR3 kat sini also decrease. So less voltage RSC. Okay, VRSC ni voltage RSC. Okay, RSC ni akan required for Q2 to forward bias. Sebab dia ada Q1 dan Q2 kan. Alright. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.